तीन जन सीधा डायरेक्ट अंदर गया। नंबर प्लेट गेम बखा रखता है। पर केटीएम बाजी बाइक पल्सर 220 पल्सर 220 सब बैठे अब मने जाएगा मन सासे बाइक ने एक बोला ले लोगे इधर तीन जन सीधा डायरेक्ट अंदर गया। नंबर प्लेट गेम बखा रखता है। पर केटीएम बाजी बाइक पल्सर 220 पल्सर 220 सब बैठे अब मने जाएगा मन सासे बाइक ने एक बोला ले लोगे बोलोरो था 2-4 मिनट बस अब यहाँ आएगा ही छतरी वो मशीन का ले जाएगा ना उसके बाद में आएगा। सीसीटीवी नंबर प्लेट दिखाई नहीं दे रहे नहीं दे रहे नंबर ऑफिस में देखिए ऑफिस होगा देखिए वो लोग भाग रहे हैं ये तो ये लोग भाग रहा है ना स्टाफ लोग दूसरा सीसी कैमरा ये देखिए हमारा देखिए हमको देखिए हाँ देखिए हम 2 बार गिरा देख रहे हैं ना बंदूक भी दिखा এতিয়া আমি চাই আছো তদন্ত যে আৰম্ভ হৈছে আমি সিসিটিভি ফুটেজ তো চাই আছো কিমান জন আহিছিল 4জন মানুহ আহিছিল কি পাইছে আপোনালোকে তদন্তৰ পিছত কি পালে কেনেকৈ এতিয়া জাস্ট ফুটেজটোহে চাইছো অলপ ভালকে চাব লাগিব বাকি এংগলখিনি মেডাম কিমান পইচা লৈ গৈছে এনে 2 লাখ লোৱা বুলি কৈছে 2 লাখ আৰু মেডাম পিস্তল লৈ আহিছিল আৰ্মছ ফুটেজত তেনেকুৱা দেখা গৈছে এতিয়া পিছত পৰৱৰ্তী আমাৰ তদন্ততে কথাবোৰ ওলাই হেলমেট পিন্ধি আছে মেডাম এনেকা গ্যাংটো আকৌ বাঢ়ি গৈছে নেকি চিৰাং আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰ এনেকা হৈ আছে দুইটা বাইকত সব হেলমেট লগাই আছিল দুইজনত মোৰ কাউণ্টাৰত গৈছে দুইজনত হাততে পেষ্টল আছিল পেষ্টল ভিৰাইছে তাৰপিছত কাউণ্টাৰ খুলি পইচা এটা লুটি গৈছে মোটামুটি 2 লাখ মান লাগিছে কোনটো সাইডত পলাই গৈছে তাৰ এটা বাইক লৈ এনেকৈ পলাইছে এটা মানুহ ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ বিলাক ধৰা পোৱা নাই এনেকৈ গৈছে একটা মানুহ চবৰে হাতে পিষ্টল আছিল ড্ৰেছ কেনেকুৱা আছিল ড্ৰেছ এনে জেকেট চেকেট পিন্ধি আছিল তাৰপিছত আপোনাৰ হেলমেট চবৰে আছিল এতিয়া পুলিচ আহিছে চিচিটিভি ফুটেজ আছে আমাৰ এজন মেনেজাৰে পুৰা ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰাটো আমি দেখিলোঁ ধৰিছে কিন্তু ইনজুৰি হৈছে কিন্তু ধৰা পোৱা নাই লাষ্টত গৈছে এনেকুৱা থাকিলে বিজনেছটো হেম্পাৰ হ'ব বিজনেছটো ৰেডি হ'ব 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एपोलो डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एपोलो डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कोविड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन थङा जाबाय कक्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एपोलो डायग्नोस्टिक सेन्टार कक्राझार